Ay! No, 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 no. No, hello, hello, hello. Ba. Oh. Ayun, ayun, ayan. Oy. Ay, pogi, pogi. Sige. Ay, eto, oh. Ay, prag. Ay, galing ah. Galing. Wow, pogi. Wow. Ay, ate. Natawa si ate, oh. Ate. Wow, pogi. Lalaking, brusko. Ay, ate, si ate, ayun. Ate. Tibagay, kadiri. Init, anak. Siyempre, mana sa akin. Hindi sa papa niya. Kukunin ko yung buhok niya, wa. Para kang si ano. Station! Ayun na, prag. Pragi. Ay. Oink. Ay, mami. Ay. Hindi na, baby, hindi. Hindi. Ay, si ate. Biki naman. Biki, umalis ka dyan. Ate, laro mo na lang. Ate, ay. Baby, oh. Sige na. Hindi natin yung makahita ng kinisan. Simuling? Wala pa po. Mayang-maya lang po siya. Yan, pogi. Wow, babe. Very good. Bibila ni mama ng ice cream. Tingnan mo, Teo. Ayoko nga yan pagupitan. Mapilit lang to. Hindi maganda ka ako yung ano yung puyo niya, oh. Ano? Para kang anak ni baby ama. Ay. Hello. Station. Ay. Krukat, pwede yan sa susunod. Okay. Ay, pala yun, ate. Ay. Mama mo kasing tabi. Dugu. Susunod na krukat. Ay. Ate. Ano pala? Oh, hindi na. Ay, pala. Ay, si mama. Station. Uy, pogi. Ay. Sabitan. Ay, ate, oh. Ate, oh, tingnan mo to, ate, oh. Uy, sino ba to? Si Elmo ba to? Oh. Si Elmo pala sa kayong prag, oh. Uy, eto, oh. Ay, lumalakad yung pala ka, oh. Ayan, op. Buhok ni Station.
Oh, hindi na finish. Salita na to. May ano siya, kati siya, oh. Meron? Kaya kamot